Istorya kataw anak, istorya sa tobaan. Makatagbaw, makalipay, makawag kang sa kalaay. Kon maminaw ka undo, kon maminaw ka inday, kasing-kasing mong matulanon mo hupay. Day, luyo sa imong pahiyom, anaa ang kagol. Luyo sa imong mga talidhay, anaa ang mga luha. Buot kong masayod ka, nga sa imong luyo, anaa ako, busa ayaw gayod pangutot, day. Day, papalita po gugog bahali na, apili lang po nagpipsi. Dong niya may hubog nagsusapinday ng padulong din ni sa tindahan. Yun na, paagong pangutanon. Hoy, unsa man po imo? Papalita pod ko ang bahala na. Apili lang pod og piste. Unsa? Hoy anak, naunsa ka din ha? Nganong nagsigig kang gudtaog hilagikan sa inyong eskwelahan, unsa ba'y nahitabo nimo? Gisugdog ko sa akong classmate tay. Bata tunog ka og huna-huna. Unsa? Maunay ilang gingon. Nahala, ato silang sumbagon. Dad atong imong tarak-tarak kay mao na ato sakyan paingon ngadto sa inyong eskwelahan. Nahibulong din kaayo ko nimo huwan. Sulod sa dugay ng panahon, wa gi mi duaw nimo diri sa bilangguan. Wa kabay ginikanan, paryente o kaha manghigala. Do naman sir. Kung mao ka na, nganong wa may miduaw nimo diri sa Muntinlupa. Saan nila sa pagduaw nako diri sir? Na sila man tanan ni aman diri sa bilangguan. Unsa? Asa makita ang mga langgam Sa kahanginan, asa makita ang mga isda, sa kadagatan, asa makita ang bangis nga mga hayop. sa kalasangan. Nganong niya ka man din eh. Unsa? Usa ka buwa sa mental hospital. Gido sa usa ka doktor ug unya. Nag-unsa ka diha? Unsa nang imong gibuhat? Ay, nagsuwat-suwat good doktor. Kinsa man ang imong padalahan anang imong suwat? Ay, akong kaugalingon good doktor. Unya, unsa may unod anang imong suwat? Nabuang ka doktor. Kabawo kang nagsuwat makuha pa nako manawat. Mangutana kag unsay sunod. Wa ka kiyape. Anak palit og suka dito sa tindahan. Dili ko oy, kalayo adto tay. Lakaw na nakbutan bitaw ka. Ikaw tay, butan sab ka. Butan sab. Ikaw nalay palit og suka tay, butan bitaw ka. Mr. Police! Mr. Police! Magpablate ko! Naglagot ko! Unsa may mong problema? Ay, gikulata ko dito sa palengke kanina. Naglagot ko! Unsa may mo ipasaka nga kaso? Child abuse! Dakop ni, dakop. Nganong dakpon man ko nimo sir? Dakpon ta ka kay pataka lang kag parking anang imong sakyanan. Oh, tanawa, wrong parking ka. Ako man ang gituyo sir para di nakawaton. Og imo din ang gihigot sa puste. Di naman na siya kawaton. Gihigot na bitaw nako sa una sir, gikawat man gihapon. Unsang pagkahitabo ang gikawat nga gihigot manghani mo sa puste? Ay, hasta man ang puste sir, giapil man og kawat. Okay, Rosana, gidawat na nagkapagkasulugoon ng akong panimay. Unsa man akong trabaho, sir? Maglimpyo ka lang din sa sala. Unsa man na siya, sir? Kana, telepono. Mubagting gani na, tubagon mo dayon ha? Muingon ka nga, hello? 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 Gibali man pagtubag. Rosana, baliha. Unsa, sir? Baliha. Luhe? Tay,
Tais, mga os na tas-tais, og paniod tos-tais. Ay, anak, kapila ta na magagiingnan nga kanang imong inistoryahan ayaw gibutangi og es. Yun na pa, unsa man atong sudan? Ako atay, ginamo. Unsa? Usa ka adlaw niya na mga higala, usa ka engineer nangutana ngadto sa iyang panday mahitungod sa iyang trabaho og unya mga kaigsuunan. Noy, kumusta man imong trabaho? Eskwalado na? Eskwalado, sir. Tuntunado na? Tuntunado, sir. Nya, libilado na? Libilado, sir. O nganong hiwi man lagi na? Siwi bitaw, sir.